impact of 2022 Mandalika MotoGP success for sport tourism Indonesia. Dampak positif kesuksesan MotoGP Mandalika 2022 bagi wisata olahraga Indonesia. The Minister of Tourism and Creative Economy, Sandiaga Salahuddin Uno, assessed that Indonesia's success in organizing the 2022 MotoGP event at Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok would be the key to promoting Indonesia's sport tourism in the international arena. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menilai bahwa kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang MotoGP 2022 di Pertamina Mandalika Street Circuit Lombok akan menjadi kunci untuk mengangkat wisata olahraga Indonesia di kancah internasional. Sandiaga Uno hopes that the successful implementation of the Mandalika MotoGP, which is the result of a collaboration of all ministries or agencies and also various parties, will raise the name of Indonesia in organizing world-class events, especially sport tourism. Sandiaga Uno berharap kesuksesan penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang merupakan hasil kolaborasi seluruh kementerian atau lembaga dan berbagai pihak akan mengangkat nama Indonesia dalam penyelenggaraan event-event kelas dunia khususnya di wisata olahraga. He said, and I quote, "We make sure that the involvement of UMKM at the airport to the venue, they were given a space and also opportunities. We hope this is a revival of the tourism sector and the creative economy that will encourage the opening of business lands and jobs," said Sandiaga. Kami pastikan keterlibatan UMKM mulai dari bandara sampai ke lokasi. Mereka diberikan ruang dan kesempatan. Harapannya, ini adalah sebuah kebangkitan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan mendorong pembukaan lahan usaha dan lapangan kerja, ujar Sandiaga Uno. The Mandalika 2022 MotoGP event can not only advance Lombok tourism, but also Bali as well. For instance, many MotoGP spectators booked hotels in Bali. Perhelatan MotoGP Mandalika 2022 tak hanya bisa memajukan pariwisata Lombok saja, tetapi juga Bali. Buktinya, banyak penonton MotoGP yang memesan hotel di Bali. According to the chairman of the Indonesian Hotel and Restaurant Association, Karangasem Iwayan Karyasa, there are around 5,000 hotel rooms in Bali booked to watch the 2022 Mandalika MotoGP. Menurut keterangan dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Karangasem Iwayan Karyasa, ada sekitar 500 kamar hotel di Bali dipesan untuk menonton MotoGP Mandalika 2022 di Lombok. Tourism observer Taufan Rahmadi called for a good news that could revive the tourism sector, not only in Lombok, but also in Bali. Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi pun menyebut kabar ini sebagai kabar baik yang bisa membangkitkan sektor pariwisata tak hanya Lombok tetapi juga Bali. Taufan is also sure that those who will feel the positive impact of the Mandalika MotoGP will not only be Bali and Lombok, but will also spread to Sumbawa and Labuan Bajo. Taufan yakin yang akan merasakan dampak positif MotoGP Mandalika tak hanya di Lombok dan juga Bali, melainkan akan menyebar hingga ke Sumbawa dan Labuan Bajo. Judging from the success of these activities, Sandiaga believes that the MotoGP event, which has been held on March 20, 2022, will absorb more workers and get more positive values. Melihat dari suksesnya kegiatan tersebut, Sandiaga yakin gelaran MotoGP yang telah dilaksanakan pada Minggu 20 Maret 2022 itu akan lebih banyak menyerap tenaga kerja dan lebih banyak nilai positif yang didapat. It didn't stop until MotoGP. Sandi saw the potential long-term effects of this event, so that it raised tourism and the creative economy in Indonesia, not only in Lombok, but also in various destinations in Indonesia. Tidak berhenti sampai MotoGP, Sandiaga Uno melihat potensi efek jangka panjang dari event ini sehingga mengangkat pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia bukan hanya di Lombok, tetapi juga berbagai destinasi di Indonesia. We believe
The effect of the MotoGP event can lift tourism and the creative economy in Indonesia, not only in Lombok, but all tourist destinations, especially the priority destination, Sandiaga said. Ia mengatakan bahwa kami yakin efek dari ajang MotoGP dapat mengangkat pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, tidak hanya di Lombok, tapi seluruh destinasi wisata, terutama destinasi prioritas.